Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u dalšího dílu z hry Hogwarts Legacy. Dneska nás čeká třetí zkouška, tak si jdem poslechnout tady paní Niam, co pro nás má. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Konečně. Konečně půjdem do toho jeho ofisu. Perhaps Professor Fig will know what to do. Jiný způsob, jak to zjistit. A mi to ještě nenačetl úkol? Už. Tak, Figův office. OK. Docela dobře se posouváme, už teda třetí zkouška. Což znamená, že ještě budeme muset pak udělat jednu, pak ještě pravděpodobně finální boss fight, nebo tak něco. A uvidíme. No, v tom headmasterově officeu to ani, no, uvidíme, jak to tam půjde. Tam jsou určitě ještě nějaké secrety, co vím, co bych ještě potřeboval dodělat, takže jsem rád, že už konečně se mi to aspoň odhalí, ta místnost, že budu mít možnost tam jít. Nevím, jestli nás tam chytí, zahrneme si na sám doma a nastražíme na něj nějakou past. Hej, Figu. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope
who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. To se dalo čekat, že tady bude nějaká takováhle věc, že budeme si muset dát trochu juicíku na přeměnění. Mnoho líčného lektvaru, jak se říká. Very cool. Professor, a moment of your time, please. No Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Ten bude... Now, to determine which student gets this rather unenviable task. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Pána boha, jo, teď mě bude každý zastavovat a... I mean, out of my way, children. I thought I heard the headmaster approaching. A chtít po mně, každý po mně bude někdo něco chtít. Doufám, že ne. Ježíš, kdybych viděl Řídiu takhle běhat po škole, tak nevím, co bych si jako myslel. Že I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Headmaster? Here, what could he want? Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word? Yes, konečně. Professor, Kde my elf? again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Tady jde dobře vidět, jak všichni mají rádi moji postavu Luise a všichni... Všichni jsou nikdo nemá rád to headmaster, protože se chová jak kretén. Já to budu muset celé oběhnout. Blbost. Můžu rolovat. Shut up, kid. I'm looking for my house elf. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Nah. Professor, I need to speak to you. Nah. No, I'm good. Hello, Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise?
I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Kámo. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. Profesorka Weasleyová něco I hope to tuší. give Professor Fig some breathing room. Něco tuší. No, ona tady celou dobu něco kuje, hej. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Co se ti stalo OK, nebudu se ptát. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Shit. Ty vole, tak to nevím, kámo, co to může být. Jestli to vůbec je něco z tohleto, něco s čistou krví, něco s rodinným, jako, jak je to? Jak se tomu nadává, jako vládnutím rodiny nebo něco takého. A ze sílou. Vím já, kámo. Čistou krví, I guess, I don't know. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. Okay. Of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Chytrý, dokonce jsme řekli, aby se o tom nebavil přímo s náma. To je chytrý. Dobrý. Můžeš? Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Tak. Tady ještě nějaké dveře jsou, ale to je na klíč nějaký special, to nás nezajímá. The gargoyle. That's where I need to speak the password. OK. Toujours pure. To zní strašně. Toujours pure. Jesus, já nemůžu jít zpátky, protože je game, ty vole. No, profesor určitě nadšený nebude. All the elite wizarding families have a motto. Revelio. Hey! Sleeping portraits. Trapný? Don't mind if I do. Pan profesor si určitě ničeho nevšimne. A já si jenom vykradu pár beden.
jako správný dobrodruh. Nenechám kámen na kameni, ani bednu bez bedny. Huhu. Yes sir. A Kratosova čestka. Dopis. Finis. Od Uršuly. Kde? Tady asi ne. Možná nade mnou? Tady. Sorting čepka je tady nahoře, jo, schovaná. Ale. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. To je super, škoda, že neznám nic z tohle světa. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Jo, tomu bych věřil, on je docela jako děravá hlava. Hele, dopis. Nemůžu vzít. Recept. Hertonik, mustaž, Ježíš Maria, typek. Paid in very small part, remind to build to ministry. Reminder to be built to ministry, ok. Typek používá na vlasy víc přípravku, ty vole, než baby normálně. A je šílenství. That must be the pedestal. Nemám zájem. Fedora? Pane profesore, proč máte fedoru? Vysvětlete mi to. Dobrá, jdeme si přečíst tu knížku. Morlek, knížka si přečte nás. OK. To jako... Jak to, že si toho doteď nevšimnul? Can you hear me? I am here. In this place. Jsem v kresleném světě. Ním. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Wow. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Zajímalo by mě, jestli to má něco společného s tím, že máme nějaký, jestli to jsou nějaké Deadly Hollows. Protože doslova tenhle nemak se jmenuje Deadly Hollow, OK. Neviditelný. V kresleném světě, tohle je hodně zajímavý. Tohle bych nečekal v té hře. I should have run when I could. I'd be free by now. What? They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Jak? OK, dobře, typek se tež otáčí, skvěle. A to jsem měl jako předpovídat budoucnost zase, když celou dobu byl točený, nebo... This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right.
Takže budu muset počkat, než se ten druhý ještě otočí, protože tu ten se teď otočí, že? Ne. Kámo, jestli se otočíš z ničeho... Nic! Jo. V reálném světě úplně... Mě tam porcují. A v kresleném světě, že úplně... Pohoda. Musím mít určitě rovně, ale... Jak mám jako vidět, co každý z nich dělá? Oni dělají úplně random věci. Teď si mi všiml zase úplně jiný týpek. Já počkám, uvidím trošku déle, co se bude dít. Jo, aha, ten se teď otočí. Teď se otočí i ten druhý. On se... Kámo, normálně, to si děláš srandu, ne už, ale... On dělá vždycky každý úplně něco jiného. Jako on nesejde dolů, on se prostě zastaví uprostřed cesty a začne se dívat zase před se. Ty vole. Mě fakt zajímalo, jak mám projít tady kolem těch dvou kreténů. On se prostě... Opovaž se otočit z ničeho nic. I see a staircase straight ahead. Jo no, můžeš... Opovažte se otočit random. No, přes vodu to není zrovna bezpečný. To je škoda, že nejsem Deadpool, to bych se smrtkou mohl jít na rande. OK. Už jsem tady. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Já bad, bro. Budem bojovat? No, tak tady si mi nikdo nevšimne. To, že jsem na vyšším patře, automaticky zná... Co je sakra Death Dark Mongrel? Mongrel? This is my chance. I'm coming, Neve. Oh. Too many. I must cross this road as fast as I can. A kam vůbec směřuju? Tamhle do těch dveří? Kamo, on se zas otočí na 100%. Buď stichá, prozradíš mě. Běž si dávat crackpipe někde jinde, já chci projít. Ku podivu. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Se připadám jak ve 13. století, tyjo. Všude smrt jenom. Klepe na dveře. Otoč se, bratře, smrtko. Potřebuji projít. Tak. Asi. Tam je tež někdo schovaný. Tady jsou všude lidi schovaní. A ne. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. To by šlo. Closed tight. No way but forward, I suppose. Jak příhodný. Oh. Jo, běž dovnitř. Lehni si a odpočini si, co ty na to? Ale ne, vás je víc. Samozřejmě, že jde ke dveřím.
Nebo nejde? Now's my chance. No shit. Makám na tom. Ale ta smrtka tam furt čumí na nás. To nebude moc skvělý. Kdyby tohle byl Far Cry, tak jak vyletí ti ptáci, tak už si mě někdo všimne. That's the way forward. Yes. Mystery... OK. Plášť neviditelnosti? Can this be? I think I'm invisible. Oh yeah. A kud ale mám jít? Dopředu možná. Nice. Ale to asi bude jenom tady v té vzpomínce, to si snad nevezmu do reálného světa, ne? To bylo trochu moc OP, bych řekl, co je tady vzadu. Nič. Takže teď můžu tou uličkou, ne, projít. Protože oni mě vůbec nevidí, prostě. They can't see me at all. I can get closer to them. Jo. Plášť neviditelnosti OP. Haha, trapáku. This is the way forward. To je dobré, že se vlastně přímo vyhýbám smrti. Stejně jak v tom příběhu vlastně. Možná, že to tak je vlastně typu, že to tak jako schválně, že jo. Že to dává smysl, že zrovna tohle je přesně to, co jsme prostě hledali. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. To je skvělé. Wield the one you see before you. Do not squander its extraordinary power. Mistr... OK, kostěná hůlka je moje. Takže to bude asi jakoby iluze všechno tohleto. Nebo... asi. Ne, možná nám to vysvětlí, o co to přesně jde. Takže neomezené spely. Vypadá to, že mám jenom 4 schopnosti. OK. Tuhle čas asi dneska dohrajeme, nebudeme se s tím srát vůbec. Máme hůlku, která je nejsilnější ze všech, takže si myslím, že se nemusíme ničím zdržovat. Pojďte, panáčci. Oh! Oh Jesus. Tak to je síla. Na co se schovávat, když... Takže poslední věc, co dostanu, bude Philosopher's Stone. Že? Ty, já si připadá, kdybychom hráli Devil May Cry. Můžu projít? Jo, ty věci se hodně rychle regenerují. Ale... O, pejsánek. Tohle je dobré. Co pak chceš? Au, já můžu zrychlovat tady. Nice. Tady bude fight. Nějaký větší fight. OK. Makes sense. Tak pojď ty animatrone. Zkus mě. OK, tak ne. Tebe teď zabiju. Tak ne. Tebe teď sejmu. OK, tak možná ne, no.
A sakra, jsem nestihl vyhnout se. Za... Tyve, kde jsem, bratře? To jsem tak akorát, jo. Co jsem mu udělal? Aha, já už vím, co jsem udělal. Erko, jsem zmáčknul. Ne. Proč jsem na něho zaměřený? Dobré, už to zmizelo. Smulbr. Tak, A on se sejmul, jak počkej, co? Jak to, že je tu, hej? A tohoto teď zabilo. Ještě někdo? Co, my dva sami, 1v1? Pojď. You dare? Trafák. You dare oppose me? Just because you're dead, it doesn't mean you're... okay. Doesn't mean you can escape. Ok, dobré, to bylo pěkně trápný. Got him. Pěkný. Kdo? A vy. Tak co, jdeš už konečně? Tak ne, no. Tak za roha. Fakt trapák. Dej mi můj Philosopher's Stone. Počkat. Brána? Hodně velká brána? Ne, počkej, jo, to by mohl být ten Philosopher's Stone. Měli by spravit ty kabaty v této hře, protože, nebo kabaty, pláště, protože to furt dělá bordel. Je to Philosopher's Stone, ne? Nebo je to portál? Asi spíše. Mám tu kostěnou hůlku, nebo ne? A simple stone. Jo. This must be for me. Je to Philosopher's Stone. Poslední relikvie smrti. A k čemu? You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Oh. Let us always honor her May her memory Kdo umřel? to us forever. No neboj se oživovat mrtví úplně v plánu, nemám zatím. Podle toho teda, kdo to je, no. Aha, tak ne? Tak asi jdeme oživit mrtví. Hej, ženo. Co jsi zač? You found me. Oh. But you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Proč jsem to... What the heck? Proč to všecko dělám? Co se tu děje? Můžeš mi to vysvětlit, to, co tu jde, prosím? Já chci jenom tu vzpomínku. Počkej, to je ta vzpomínka! But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Makes sense. Remember that as you witness my memory. Okay. Jo, jasný. Jenom protože tam je stín, tak neznamená, že to stín musí bavit. To je stejné jak s tou bolestí, ne? Že jenom protože tam je bolest, tak to neznamená, že ji musíme vzít. Tyjo, to bude zase něco depresivního s tou holkou, mě jí úplně líto. Se snaží pomoct svému tátovi a místo toho, vole, to dopadne špatně nějak určitě. No, tak jdem to zjistit.
To bude stát za to. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Kdo by to byl řekl? Holka, která objevila neskutečnou sílu, jí chce zneužít pro dobro všech. Aspoň, že vidím její point of view, že prostě chce všim vzít tu bolest, až na to, že jí to trochu transformuje asi do pěkný mrchy. Už to, jakože už jsme to viděli teď. No. Tak jo, příště půjdeme zpátky do map chamberu. Dneska to tady ukončím. Dost kreativní díl dneska, hele. Polyjuice jsme měli mnoholičný lektvar, teďko ještě tenhle kreslený svět, to bylo úplně úžasný. To jsem nečekal absolutně, takže to se mi mrtě líbilo. No a příště se půjdeme pokecat o tom, jak to asi, a ve čtvrté zkoušce asi zjistíme, jak to dopadlo s tou holkou, no. Isadora. Dobré, tak jo, díky za sledování a budu se vás těšit u dalšího dílu. Jako vždycky hoďte koment, like nebo odběr, budu za to nesmírně rád. A budu se nás těšit u dalšího dílu. Takže zatím čus.